नमस्कार दर्शक बंधु, आज आपण मैंने सिंदूर खेल एपिसोड रे देखा पाइबे। शालिनी कहब ए मल्लिका ना 5 लोक सामने आमको लोकहसा करदेव, परिवार मान सम्मान सबकि माटी रे मिसईदेव। आद्या आउ झिलमिल देखी सब हसुथिबो। तापरे अनी कहब सान जेजेमा मल्लिका आंटी को लगुच बोधे एईटा हेला स्विमिंग पूल। अनीर कथा शुणी समस्ते हसिबे। तापरे झिलमिल कहब गणेशंक विसर्जन परे हेबो अपा, आग यांकर विसर्जन केमिति हेउची देख। जलेबी कहब देख मो दीदी को सेमिति कहबनी, मो दीदी देह हाथ कुंडई होउची आउ सेहितिपाई से डुंकी मारुची। अंश कहब आरे यांकर देह जदि एते कुंडई हेउची ताहेले एठिकी आसुथिला काहेकि। तापरे दिव्या कहब कारण जहाँ भी हेउ एठी कौन जहाँ हेउची ठीक हेउची। 5टा लोक आम विषय रे केते कथा कहउचंती, एसबु कौन शुणिबाकू भल लागुची। तापरे आद्या मने मने कहब जी जेमिति करे सी सेमिति ही फल पाए। तापरे शालिनी कहब दिव्या अंश से मल्लिका तार जा करुची करू, तमे माने ता आड़कू जमा भी ध्यान दियोनी, चालो विसर्जन करिबा। तापरे झिलमिल कहब हाँ एमिति रे भी श्री गणेश यांकू कौ अपेक्षा करी बसिछंती जे। तापरे राघव कहब शालिनी ठीक कथा कहउछंती, अंश चाल विसर्जन काम आरंभ करिबा। तापरे झिलमिल कहब देखुच तो अपा यांकू ही कहंती जेसाकू तेसा। मल्लिका गणेशंक पूजारे विघ्न सृष्टि करिबाकू चाहुथिले, सेथिपाई श्री गणेश तांकू विसर्जनरू बाहर करदेले। आद्या कहब चालाकीर जाल जेते भी मजबूत हेउना काहेकि, जणे ता दशकू जेते भी लुचेइबाकू चाहुना काहेकि, हेले भगवानंक नजरे सेईटा केबे भी लुचिकी रहेनी, निश्चय सामना को आसे। सेतेबेले सीए ता कर्म फल पाई जेते भी त्राही त्राही डाकिले भी सेथिरु से मुक्ति पाए नाही। तापरे एपटे गणेशंक विसर्जन करुथिबो समस्ते। तबे एपटे दिव्या कहब सौभाग्य तमे एठिकी आसी मो जीवनर सबुठु बड़ खुशी देल जे मु से खुशी को भाषारे भी वर्णना करि पारिबिनी। तापरे सौभाग्य कहब दिव्या हाथ धरी कहब तम खुशी मो जीवनर बड़ दायित्व दिव्या, आउ से दायित्व को तुलेइबा मोर कर्तव्य। मु एबे बुझी पारुछि मु तम सहित बहुत कठोर व्यवहार करिछि। मु तमको जहाँ भी किछि कहिछि सेईटा कहिबार नथिला, मते क्षमा करि दियो दिव्या। देख मु कान धरुछि, सेमिति आउ केबे भी करिबिनी, किंतु ता परे भी तमे मते न जणै कि एठिकी आसीबाटा ठीक हेला। तमे जानिछ तमे एठिकी गोटे दिन आसिला परे मु तमको केते मिस करुछि। दिव्या कहब मु भी तमको बहुत मिस करुथिली सौभाग्य। प्रतिटी मुहूर्तरे मते एमिति अनुभव हेउथिला जे तमे एठी थांत कि हेले केते भलो हेई थांता। तमे नाराज हेले कि उदास हेले मते जमा भी भलो लागेनी सौभाग्य। मु आउ कौन करि थांती कुह, तमे तो सेतेबेले मो कथा शुणिबाकू राजी नथिलो। मु तो केवल एतिकी ही चाहुथिली जे तम भितरे आउ मम डाटंक भितरे सब किछि ठीक हेई जाऊ। तमे देखुछ ना सौभाग्य मु एठी केते खुशी रे अछि, मते देखी मम डाड भी बहुत खुशी अछंती। एठी केतेबेले समय बीती जाउछि सेईटा मु जानी पारुनी। सत कहबाकू गले मु मो हृदयरु चाहुछि जे आम दी जणक भितरे सबु संपर्क आग भली सुधारी जाऊ। तापरे सौभाग्य मने मने कहब मु तम दुख बुझी पारुछि दिव्या, तम हृदयर सरल आउ निरीहपण को मु देखि पारुछि, किंतु तमे जहा भाबुछ ता केबे भी संभव नुह। कारण तम मामा पापा केवल तमको ही ए घर को फेरी आनिबाकू चाहुचंती, मते नुह। एबे भी सेमानंक मनरे मो पाई घृणा अछि दिव्या, जहा तमे देखि पारुन, हेले मु तमको केमिति बुझेइबी। तापरे कहब छाड़ से सबु, एबे जिबा आम घर को, मु तमको आम घर को नहीं जिबा पाई आसीछि। दिव्या कहब मु अपेक्षा करी चाहि बसिथिली तम सहित आम घर को फेरी जिबा पाई, चाल कही जिब। एपटे समस्ते बसी चा पिउथिबे। शालिनी कहब राजन सामना को देख। राजन देखिब दिव्या आउ सौभाग्य हाथ धरा धरी होई आसुथिबे। तापरे दिव्या आसी कहब मम डाड मु आपण माननकू किछि कहबाकू चाहुछि। तापरे आद्या मने मने कहब हे भगवान आपनकू बहुत बहुत धन्यवाद गणपति बाबा, जहा हो आपनक आशीर्वाद जोगु ए दी जणकर संपर्क पुणी थरे जोड़ी हेई गला। आपण आशीर्वाद दियंतु प्रभु, जेमिति ए दी जणकर संपर्क सारा जीवन पाई एमिति जोड़ी हेई कि रहिबो। तापरे शालिनी कहब दिव्या तू कौन कहबाकू चाहुछु, हठात एसबु काहेकि। दिव्या कहब सौभाग्य मते एठु नबा पाई आसीछंती, आउ मु भी तांको सहित आम घर को जीवाकू चाहुछि, कारण सेईटा हेउछि मोर असली घर।
ତାପରେ ଶାଲିନୀ କହିବ, ହେଲେ ଦିବ୍ୟା ତୁ ତ ଏଠି କିଛି ଦିନ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲୁ ନା? ମୁଁ ତ ଭାବିଥିଲି ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ମୋ ଝିଅ ଆମ ସହିତ ସମୟ ବିତେଇବ। ଏକଥା ଶୁଣିକି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯାଇଥିଲି। ଦିବ୍ୟା କହିବ, ହଁ ମମ୍, ମୁଁ ବି ସେଇଆ ଚାହୁଁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୋ ବିନା ସୌଭାଗ୍ୟ ସେଠି ବହୁତ ଏକା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ମୋତେ ବି ଏଠି ସୌଭାଗ୍ୟ କଥା ଆଉ ଆମ ଘର କଥା ବହୁତ ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ତାପରେ ଆଦ୍ୟା କହିବ, ଦିବ୍ୟା ତମେ ଯାହା ବି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛ ଏକଦମ ଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛ। କାରଣ ଝିଅ ବାପ ଘରେ ଗର୍ବ ହେଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀର ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇ ଜୀବନସାଥୀ ହୋଇ ରହିବା, ବାହାଘର ପରେ ଗୋଟେ ଝିଅର ସବୁଠୁ ବଡ଼ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଲା ତା ସ୍ୱାମୀର ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ସାରା ଜୀବନ ତା ସାଥୀ ହୋଇ ରହିବା, ପରସ୍ପର ସାହାରା ବନିବା, ଆଉ କେବେ ବି ତାକୁ ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ିକି ନ ଯିବା। ତାପରେ ଅଂଶ କହିବ, ଦିବ୍ୟା ଆଉ ସୌଭାଗ୍ୟ ଏ ଘର ସବୁବେଳେ ତମ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ଖୋଲା ହୃଦୟରେ ସ୍ୱାଗତ କରିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ତମେ ଏଠିକି ଯେତେବେଳେ ବି ଆସିବ ଦି ଜଣ ଯାକ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଆସିବ, କାହିଁକି ନା ତମ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ଏକାଠି ଦେଖିଲେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଖୁସି ଆହୁରି ଦ୍ୱିଗୁଣ ବଢ଼ିଯିବ। ନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସାନ ବାପା? ରାଜନ କହିବ, ହଁ ହଁ ତୁ ଠିକ୍ କଥା କହିଛୁ। ତାପରେ ଝିଲମିଲ କହିବ, ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ତମ ଦି ଜଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଏମିତି ସବୁଦିନ ଲାଗିକି ରହିଥାଉ, ସେଥିରେ କାହାରି ବି ନଜର ନ ଲାଗୁ। ଆଦ୍ୟା କହିବ, ମୁଁ ଯାଉଛି ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବା ବାଢ଼ିକି ନେଇ ଆସୁଛି। ତମେମାନେ ଖାଇକି ନଗଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ କାହାରିକି ଭଲ ଲାଗିବନି। ତାପରେ ସୌଭାଗ୍ୟ କହିବ, ନାଇଁ ଦିଦି, ମୋର ଟିକେ ଜରୁରୀ କାମ ଅଛି, ତେଣୁ ଆମ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ବାହାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ପୁନିତ କହିବ, ହଁ ହଁ, ଯଦି ସେମାନେ ଜଲ୍ଦି ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଯାଆନ୍ତୁ। ଠେଲାରେ ବହୁତ ବଡ଼ ବିଜନେସ୍ ଚାଲିଛି ନା ସେମାନଙ୍କର। ସେମାନେ ଏବେ ବହୁତ ବିଜି ଲୋକ, ଆମ ଭଳି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ସମୟ କାହିଁ? ତାପରେ ସୌଭାଗ୍ୟ ରାଗିକି କିଛି କହିବାକୁ ଯାଉଥିବ, ଦିବ୍ୟା ତାର ହାତ ଧରି ଅଟକାଇ ଦେବ, ଆଉ କହିବ, ଆଚ୍ଛା ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ। ଆଦ୍ୟା କହିବ, ସାନମା, ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ଆଉ ଜ୍ୱାଇଁ ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଫେରି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦାପନା କରି ବିଦାୟ ଦେବେନି? ଝିଲମିଲ ଆସି କହିବ, ନିଅନ୍ତୁ ମା, ଆଳତି ଥାଳି ରେଡି, ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ମାମା, ସେମାନେ ଯିବା ପାଇଁ ତରତର ହେଉଛନ୍ତି ନା। ତାପରେ ଶାଲିନୀ ସେମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦାପନା କରିବେ। ତାପରେ ଆଦ୍ୟା ମନେ ମନେ କହିବ, ଦିବ୍ୟା ଆଉ ସୌଭାଗ୍ୟର ଖୁସିବାସର ସଂସାରକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଖରାପ କରିବାକୁ ଦେବିନି ସାନମା, କି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ହାତରୁ ମୋ ଭାଇର ବେଜିତ ହବାକୁ ଦେବିନି। ଇଏ ଗୋଟେ ଭଉଣୀର ଶପଥ। ତାପରେ ଏପଟେ ଆଦ୍ୟା ବସି ହସୁଥିବ, ଆଉ ଝିଲମିଲ ମଲ୍ଲିକାର ଆକ୍ଟିଂ କରୁଥିବ। ଜଣା ନାହିଁ ମୋ ହାତ ଗୋଡ଼ କାହିଁକି ଏତେ କୁଣ୍ଡେଇ ହଉଛି କେଜାଣି ଜଲେବି। ଦିଦି, ତମେ ତ ତମ ମୁହଁକୁ କୁଣ୍ଡେଇ କୁଣ୍ଡେଇ ପାତି ମାଙ୍କଡ଼ ଭଳି କରି ସାରିଲଣି। ଆରେ ଜଲେବି, ଜଲ୍ଦି ଯାଇକି ପାଣି ଆଣ। ଆଦ୍ୟା କହିବ, ଝିଲମିଲ, ଆରେ ସେତିକି ଥାଉ। ଝିଲମିଲ, ତତେ ଦେଖିକି ମୁଁ ହସି ହସି ମୋର ପେଟ ବଥା ହେଇଗଲାଣି। ଝିଲମିଲ କହିବ, ଦିଦି, ଏଠି କେବଳ ପାଣି ଆଉ ପାଣି, ମୁଁ ପାଣି ଆଣିବି କେମିତି? ଆଦ୍ୟା କହିବ, ବାସ୍ କର ଝିଲମିଲ। ଝିଲମିଲ କହିବ, ମୁଁ ମଲ୍ଲିକା, ମୋ ଆଗରେ ମଣିଷ କ'ଣ ଦେବତା ବି ମୁଣ୍ଡ ନୁଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ସାଧାରଣ କୁଣ୍ଡିଆ ଆଜି ମୋ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ କରି ସାରିଲାଣି। କହି ଦେହ ହାତ କୁଣ୍ଡେଇ ହୋଇ ଦୁହେଁ ହସିବାକୁ ଲାଗିବ, ଆଉ କହିବ, ସତରେ ଅପା, ଆଜି ଆମେ ସେ ମଲ୍ଲିକାକୁ ଏମିତି ମଜା ଚଖେଇଛେ, ସାରା ଜୀବନ ପାଇଁ ସେ ମଲ୍ଲିକା ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କ ବିସର୍ଜନ ମାନେ କୁଣ୍ଡିଆ ଦୋଷ ମନେ ରହିବ। କହି ହସିବ, ଆଉ କହିବ, ଆମେ ତା ମେକଅପ୍ ବକ୍ସରେ ଯେଉଁ କୁଣ୍ଡିଆ ସ୍ପ୍ରେ ଦେଇଛେ, ସେ ଯେତେବେଳେ ବି ମେକଅପ୍ ନବ ସେତେବେଳେ ତା ମୁହଁକୁ ଦେଖିବାର ଅଛି। ଅପା, ଏ ତ ଟ୍ରେଲର ଥିଲା, ପିକ୍ଚର ଏବେ ବାକି ଅଛି। କହି ଦୁଇ ଜଣ ହସିବେ। ମଲ୍ଲିକା ସେମାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ନବ, ଆଉ କହିବ, ତାମାନେ ମୋର ଦେହ ହାତ କୁଣ୍ଡେଇବା ପାଇଁ ଏମାନେ ହିଁ ଦାୟୀ? ମୋ ଉପରେ ରାଗ ସୁଝେଇବାକୁ ଯାଇ ଏମାନେ ଏମିତି କରିଛନ୍ତି? ମୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ ଜମା ବି ଛାଡ଼ିବିନି। ମୁଁ ମଲ୍ଲିକା, ସେ କୁଣ୍ଡେଇବା ପାଇଁ ମୋତେ ଯେତିକି କଷ୍ଟ ହେଇଛି ତାର 10 ଗୁଣା କଷ୍ଟ ମୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ ଦେବି।